midnight, Sri Krishna was born. Yes. A medianoche, Krishna nació a medianoche. And today is Nandotsava, it means the festival of Nanda Maharaj. He made a very big celebration. Y hoy se llama el día de la fiesta de Nanda Maharaj. Nanda Maharaj Utsava, que es cuando él hizo una gran celebración. To honor the appearance of his son. Para honrar el nacimiento de su hijo. His first and only child. Era su primer y único hijo. That came in his middle age. Y vino a estaba en la edad madura Nanda Maharaj. So, when Krishna was a very small baby, cuando Krishna era muy pequeñito, even though he's all-powerful, all-pervading, and all-knowing, aunque él es todopoderoso, y todo penetrante y omnisciente, conocedor de todo, in Braja he's doing his Madhurya Lila, that means sweet pastimes, Naravat Lila, human-like pastimes. Él, a pesar de todo esto, él en Vrindavan desarrolla unos pasatiempos como un ser humano ordinario. Inconceivably, he's Sarvagya, he knows everything, and also he's Mugdha, bewildered like an ordinary child. Y él, aún así, pues hacía el papel como que se confundía como un niño ordinario. We are concerned with his feature as playing like an ordinary child. Y vemos este aspecto suyo de ser como un niño ordinario, actuar como un niño ordinario. Why? ¿Por qué? Because if you serve Krishna, seeing that he is God, ¿Por qué? Porque si uno sirve a Krishna viendo que él es Dios and worship him according to the guidance of the scriptures, y le sirve de acuerdo a las direcciones de las escrituras, this is called Vaidhi Bhakti. esto es lo que llamamos Vaidhi Bhakti. But by this you will not be able to attain Krishna's eternal service in Goloka Vrindavan. Pero este Vaidhi Bhakti, esta práctica no nos va a llevar a servirle en Goloka Vrindavan. Krishna himself has said, Sakle jagati more kore vidhi bhakti braja bhav paiti nahi shakti. Many persons worship me according to the rules and regulations of the scripture, but such service does not have the shakti, the power, to awaken the mood of braja. Él dice en este verso que muchas personas me adoran con reglas y regulaciones, pero este humor no les va a llevar a la adoración propia de Braj. So, the actual attainment of Krishna's services in Braja can only be attained by following the moods of the residents of Vrindavan. Porque el servicio de Braj y el amor que se siente en Braj solamente se puede conseguir siguiendo los pasos de los que viven en Braj. Their love is called raga, Y este amor se llama raga. and following their mood is called anuga. Y seguir ese humor se llama anu. So Raga. that mood is called raga anuga bhakti. Y eso es lo que llamamos raga anuga bhakti. So, the residents of Braja, they never consider that Krishna is God. Así pues, los residentes de Braj nunca consideran que Krishna es Dios. When baby Krishna is naughty, Cuando Krishna es travieso, you know, once Madhya Yashoda was churning yogurt, una vez, sabéis, Madre Yashoda estaba batiendo el yogur, and then Krishna came, little, only about 2.5 years old. Krishna vino, era muy pequeñita, debía tener un añito Oh, añito Mama, y I'm medio. hungry. Mamá, tengo hambre. And Madhya Yashoda took Krishna in her arms and began to feed Krishna her breast milk. Y entonces le cogió en su regazo y le empezó a dar el pecho. So when Krishna was drinking the breast milk of Madhya Yashoda, he was in ecstasy. Y cuando Krishna bebía, tomaba el pecho de Madre Yashoda, se ponía en éxtasis. How can you tell? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo se puede saber? Because when he's drinking, he wriggles his toes. Lo podemos saber porque cuando mamaba, él movía sus deditos de los Srila pies. Rupa Goswami, as I explained, Srila Rupa Goswami explica esto. that he's in such ecstasy when he tastes the milk of Madhya Yashoda, he cannot, and his toes are wriggling. Cuando estaba tan en éxtasis mamando de su madre que él movía los deditos de los pies. Sometimes Madhya Yashoda is putting her finger underneath his chin, like this, and he smiles, and he's got spots of milk on his teeth. A veces Madre Yashoda le levantaba así un poquito la barbilla y podía ver pequeñas gotitas de leche en sus dientes. But his baby teeth are more white even than the spots of milk.
Pero la blancura de sus dientes era mayor que la de la leche. And he feels such greed to relish this milk, because this milk is what? This is prem, love coming from the heart of Mother Yashoda. Krishna está tan ansioso de tomar la leche de su madre, porque esa leche en realidad es amor, es el amor de su madre. So we cannot express how Krishna is so eager to drink this milk. No podemos hacernos una idea lo ansioso que está Krishna de tomar la leche de su madre. Even though there's enough milk for Krishna in one breast, but Krishna is drinking one breast and already reaching out with the hand to the other one, because he wants to drink from that breast also. Krishna estaba mamando de un pecho de Madre Yashoda y con la otra mano tocaba el otro pecho de Madre Yashoda, como diciendo, quiero más. And milk is also coming from the other side, Y entonces el pecho empezaba a fluir del otro pecho. because of her eagerness also to feed him. Debido a el ansia que tenía Madre Yashoda de alimentar a su hijo. So in Shukadev Goswami he said, Traya chopudishad bischa sankhya yoga cha sattvatai upagiyamana mahatmyam harim samanya tatmajam. It means that God is glorified throughout the Upanishads. Este verso dice que el Señor es glorificado a través de los Upanishads, And in the Rig Veda, Samaveda and Rajoveda, todos los Vedas, Rig Veda, Samaveda, Yajurveda, in the scriptures of Sankhya Yoga, en los escritos del Sankhya Yoga, God is glorified continuously. el Señor es glorificado continuamente. But that same person who is glorified in all the scriptures, Pero Esa misma persona. esa misma persona, Que Madre está siendo glorificada en estos glorificada. Mother Yashoda thinks, Harim Samanya Tatmajam. Oh, I gave birth to him. Madre Yashoda piensa, oh, soy la madre, he dado nacimiento a mi hijo. He's my son. Es mi hijo. So, Brijbasis never have this idea. Krishna is God, he's the son of Mother Yashoda. Krishna, los devotos, los de Braya, los habitantes de Braya nunca asocian la idea de Dios al hijo de Nanda Maharaj, de Madre Yashoda. And without following their mood, no one can attain Krishna. Y sin entrar en ese humor y seguir ese humor no podremos obtener No one a can Krishna. attain residence in Braja. Nadie puede obtener la residencia en Braj. You know that Akrura came to Braja, Sabéis que vino a Krura, vino una vez a Braj but he had to leave y iba a irse. because he thinks that Krishna is God. Tuvo que irse porque él pensaba, consideraba que Krishna era Dios. Uddhav came to Braja, he also had to leave because he knows that Krishna is God. Uddhava venía a Vrindavan, pero se tenía que ir porque él sabía que Krishna era Dios. Indra came to Braja, Indra vino a Lord Braj. Brahma came to Braja. El señor Brahma vino They a all had Braj. to go Y todos tuvieron que irse, because they all have the awareness of Krishna's Bhagavata, that he's God. porque ellos eran conscientes de que él es Bhagavan, es Dios. Only those who follow the internal mood of Brijbasis, he is Yashodanandan, son of Yashoda. They can attain the eternal residence in Solamente pueden alcanzar la residencia en Braya aquellos que tienen este humor, ¿no? De pensar que Krishna es el hijo de Madre Yashoda. So Mother Yashoda saw that the milk was, she put some milk on to boil and it was boiling over. Entonces Madre Yashoda un día estaba viendo que la leche se estaba saliendo, estaba hirviendo y se estaba saliendo. So she put down Krishna to take care of the milk. Así pues cogió a Krishna, lo tenía en su regazo y lo puso a un lado. Because she was thinking, from this milk I can make the kheer, I can make paneer for Krishna. I cannot make kheer and paneer and jalebi and rabri from my breast milk. Entonces ella estaba pensando, de esta leche voy a hacer dulces para Krishna, no puedo hacer eso con la leche de mi pecho. So she gave up Krishna for the sake of Krishna. Entonces dejó un poquito apartado a Krishna durante un momento por el bien de Krishna. But because he's Mugdha, he's a little baby, he doesn't understand. Pero como Krishna hace el papel de un niño ordinario, pues hace como que no entiende. He became upset. I have not finished drinking. Why did mother go? Y entonces él pensó, ¿por qué me deja de dar de mamar mi madre y me pone aquí a un lado? So I'll make a protest. Y entonces protestó, voy a protestar, dijo. So he took a stone pestle from the kitchen and he smashed the pot of yogurt, and the yogurt went everywhere all over the floor. Y ahí en la cocina cogió una piedra, la tiró al pote y rompió el pote de yogur, todo el yogur se desparramó por la cocina. But then, when the yogurt sprayed out everywhere, he was clapping his hands. Oh, very beautiful. Cuando Krishna vio todo el yogur desparramándose por ahí, aplaudía con sus manitas. But then he thought, oh, my mother will come now and she will punish me. Y entonces pero enseguida se dio cuenta, uy, mi madre va a venir y me va a castigar. So I should run away. Así pues voy a salir corriendo. So he ran away to hide.
Y entonces fue corriendo para esconderse. But because he's a little baby, he did not notice that he ran through the yogurt. Entonces, So wherever he goes, it leaves yogurt footprints everywhere. entonces es un niño pequeñito y no era consciente de que al pasar por encima del yogur y le iba a dejar las huellas hacia donde iba. So, when Mother Yashoda came back, she followed the footprints. Entonces Madre Yashoda vino y vio las huellas y siguió las huellas And she found him in a storeroom. y le encontró allí en la despensa And he was stealing butter from the pots that were hanging from y the estaba rope. robando yogur de un pote And que he was estaba feeding colgando. monkeys and crows. Se encontró a Krishna comiendo mantequilla y dándoles mantequilla a los monos. And when Mother Yashoda was coming from behind, he couldn't see, but the monkeys and crows could see, so the monkeys ran away and the crows flew away. Krishna estaba de espaldas, Madre Yashoda vino a cogerle por la espalda y los monos sí que la vieron y salieron corriendo. He was thinking, why don't you want more? Is it not good? Y Krishna pensó, ¿por qué os vais? ¿No habéis comido suficiente? Then he realized, someone's behind me. Y le dijo, oh, seguro que hay alguien detrás de mí. And just as his mother was about to catch him, he jumped down Pero justo cuando Madre Yashoda le iba a coger, él saltó, and he was running away. entonces se fue corriendo. He thought, if I run outside into the street, my mother will not come. Entonces dijo, si salgo a la calle, mi madre no va a salir. Because in Vedic culture, a woman will not go out in public unless she has put on all of her various ornaments. Porque en la cultura védica las mujeres no salen a la calle sin arreglarse un poco, no salen con el vestido de casa. Because 12 types of ornaments and 16 types of cosmetics, they're the sign of the chastity dedication to the husband. So a woman will not be seen in public unless she's gone through the ritual of decorating herself as the sign of chastity to the husband. Porque las mujeres casadas, como signo de castidad, se ponen 12 tipos de pulseras y 16 tipos de ornamentos para salir a la calle, para mostrar a la gente que ya son mujeres castas, fieles a su esposo. But so Mother Yashoda, she was not decorated, it was early in the morning. Y en ese momento estaba vestida pues, para las tareas de casa y no... But it was Diwali. Pero era, justo ese día era Diwali. So Krishna ran out into the public place, thinking she will not run after me, and Mother Yashoda stopped. And then she thought, oh, it's Diwali, everyone's at home, no one's out in the street today. So then she also ran Krishna after me. salió, la calle estaba llena de gente, entonces Krishna se metió entre la gente y Madre Yashoda salió y se dio cuenta pues, que era fiesta y que no podía salir así vestida de casa. So Mother Yashoda, Que como era Diwali no había todo el nadie mundo fuera. estaba No en su había casa. nadie. Y salió. Entonces podía salir. Estaban todos en sus casas. Ah, estaban todos en sus casas. Sí, Y salió. porque era igual. Corriendo Ah, así. so Mother Yashoda, she couldn't catch Krishna. entonces Madre Yashoda no pudo encontrar a Krishna. So she said to him, you're a thief, Y le dijo, chor, chor. tú eres un ladrón, ladrón, ladrón. In Sanskrit that is chor. Chor, ladrón. So Krishna, he said, oh mother, there's no chor in my dynasty. Maybe in your dynasty there's a chor. Y le dijo, oh madre, en mi dinastía no hay ladrones. A lo mejor es porque en tu dinastía sí que hay ladrones. Because Krishna heard his mother and father speaking about their ancestors. And in one of the ancestors of Mother Yashoda, his name was Choraghosh. Él escuchaba, a veces Krishna había escuchado conversación entre su padre y su madre que hablaban de sus árboles genealógicos y en la línea genealógica de su madre había un hombre que se llamaba Choraghosh. Choraghosh, que era un ladrón. So Krishna said, there may be a chor in your dynasty, but not my dynasty. Por eso dijo, quizá en tu dinastía haya un ladrón, pero no en la mía. Mother Yashoda said, who broke the pot, the yogurt pot? Entonces le preguntó, ¿quién ha roto el pote del yogur? Krishna said, you got up so quickly. You didn't notice your nupur, your ankle bell hit the pot. Because in the village, the ladies in villages, they wear very big ankle bells. Entonces Krishna le dijo, tú te has salido corriendo a quitar la leche y con tus campanillas, las mujeres llevan muchas las campanitas y pulseras en los tobillos. Dice, seguro que tú le has dado con las tobilleras y has roto el pote. So, did Krishna tell a lie? ¿Krishna dijo una mentira cuando dijo esto? No, Krishna is like a nupur. That means very attached to the lotus feet of Yashoda. Krishna es como se le llama, se dice que es como una campanita tobillera porque está muy apegado a los pies del loto de su madre. She said, who was feeding the monkeys? Y le preguntó, ¿y quién ha alimentado a los monos? Baby Krishna said, who created the monkeys feeds the monkeys. Y le dijo, el que ha creado a los monos ha alimentado a los monos. It's so wonderful. He's just like a very naughty, talkative child.
But everything he said is Siddhanta. Es Perfect philosophy. un niño muy pequeñito, pero todo lo que sale de su boca es verdad, es siddhanta, es conclusión filosófica. Madhesha said, Bada Bada, that means you big mouth. You are a big mouth. Tú tienes una boca muy grande. So then, Madhesha, she had a stick in her hand, and she raised it like this to throw the stick at him. Y tenía una vara en su mano, Madre Yasoda hizo así ademán como de tirarle la vara. Darle So con la- Krishna flinched like this, Y Krishna pues hizo así un ademán para defenderse. and then with her left hand she caught his right hand. Y entonces con su mano izquierda le agarró de su mano derecha. So now Madhesha said, "You Bandar Bandhu, you're a friend of those monkeys." Y le dijo, Bandarbando, tú eres amigo de los monos. So using this word Bandar Bandhu, if you use the word friend, it means that you have the same qualities like who's your friend. Cuando dices Bandarbando, amigo de los monos, le estás llamando mono también. Y tienes la misma cualidad que tus amigos. That means you are like a monkey yourself. Eres como un mono. So Krishna, he said, if you think I am the Bandar Bandhu, the friend of the monkeys, then I'll go to the forest and be with my friends. Si me dices, me vuelves a decir eso de que soy un mono amigo de los monos, me voy a ir con mis amigos los monos al bosque a vivir al bosque con ellos. So because he said this, that's why Madhya Yashoda thought, when I'm not looking, he may run away. Oyendo esto, su madre Yasoda temió. A lo mejor cuando no le vea se va a ir. So I should tie him with a rope. Y él solía a veces atarle. That means a rope around his waist, and then from behind another rope to a heavy grinding mortar, so he can play, but only within the circle of the length of the Y rope. entonces fue cuando, temiendo eso, con ese pensamiento de temiendo que se fuera, pues le ató en la cintura una cuerdita y luego otra cuerdita a un mortero de madera. In other words, she was making a baby harness. You know, mothers today, they have a harness, it's on the body of the child, and on the back they have a long thing that can become long or short. They can control how long it is. Es como los arneses que ahora tienen las madres, ¿no? Que se alargan y se cortan. Pues ella hizo su pequeño arnés. So I've seen some paintings sometimes, you see, Krishna is tied to a grinding mortar like hostage, you know. Yeah. When someone has a hostage and they tie them to it, Madhya Yashoda is not tying him up like this so he can't move. She's making a baby harness so he can just play in a small area. A veces algunos pintores en la India pintan a Krishna, esta escena, le pintan a Krishna como así pegado al mortero, atado al mortero, pero Madre Yasoda no le ató, le ató dándole un margen con una cuerda para que se moviera. But when she tried to put the rope around his waist, Y cuando Madre Yasoda trató de poner esta cuerdita alrededor de su tripita, it was 2 fingers too short. le faltaban 2 dedos, le faltaba un trocito. So she tied another rope, and again it was 2 fingers too short. Entonces cogió un trocito de cuerda, la ató y volvió a rodear el vientre de Krishna y otra vez le volvió a faltar un poquito. She told her friends, bring rope from your house. Y les dijo a los amigos, traer unas cuerdas de vuestras casas. So she tied many ropes together, but every time it was 2 fingers too short. Y ató una cuerda y volvió a intentarlo y siempre le faltaban 2 dedos. This is Krishna's Achintya Shakti, inconceivable potency. Allí intervino la Achintya Shakti, la inconcebible potencia de Krishna. Because Madhya Yashoda had already put one chain, a golden chain with bells on it around Krishna's waist. Madre Yasoda solía poner una cadenita dorada con unas campanitas en su cintura. So he is limited. O sea que esto muestra que él es But now she limitado. tried to put the rope around his waist, very long rope, but it was too small. Pero ahora que eran cuerdas, pues no podía, siempre le faltaba un trozo. So Krishna is simultaneously unlimited and limited at the same time. That's pues, his Achintya Shakti. Krishna mostró esa limitación e ilimitación, su potencia ilimitada. She puts the bells on him because it's like a baby alarm. Ella ponía campanitas porque es un... When they hear ching ching, oh, Como una alarma. Porque así le escuchaba dónde estaba y podía prevenir que hiciera travesuras. so why is it that she could not bind Krishna? Why was the rope too short? ¿Por qué no podía atar a Krishna? Siempre le faltaba un trozo de cuerda. Because Krishna is in the mood. I don't want to be bound. Porque Tears were coming from his Krishna eyes. estaba en un humor enfadado, llorando, no quiero que me ates, no quiero que me ates. And Yoga Maya, the Leela Shakti, is fulfilling Krishna's desire. Y Yoga Maya hace los arreglos para satisfacer el deseo de Krishna. But the praying, you just understand. The praying of Madhya Yashoda is so intense that even though a very long rope will not go around his waist,
she does not think, oh, some miracle is going on. Pero Madre Yasoda es tan determinada y le quiere tanto a Krishna y hace las cosas por su bien que ella no pensó, aquí hay algo raro porque había atado un montón de cuerdas. This, Ella no cayó en esto, aquí está pasando algo raro, this no, is ella called siguió. Mahan Prem, great love. Y esto se llama Mahaprem, un gran That amor. even when Krishna does a miracle that only God can do, but the Brijbasis, they have Anusandan Abhav. That means the absence of investigation. They don't try to invest, well, how does that work? Cuando pasan estas cosas, milagritos que hace Dios, el devoto no cae en la cuenta de que es un milagrito, él sigue en su determinación motivado por el amor. Los Brajavasis. Se refieren a los Brajavasis. Los Brajavasis no ven No It's called Anusandan Abhav. Anusandan Abhav. Anusandhan means investigation. Anusanda significa investigar Abhav means absence. y Abhav significa ausencia de ese sentido de investigar qué está pasando. So their praying is so strong, even if Krishna will, at 7 years old, lift a mountain on his little finger, but they never wonder, how did he do that? En el pasatiempo del levantamiento de la colina de Govardhan, cuando él la levantó durante 7 días, ninguno de los Brajavasis se les ocurrió pensar, bueno, esto es algo raro, Because they're so intoxicated in the praying of their own relation. He's my baby. porque están tan intoxicados en el amor de esa relación, pensando, oh, es mi niño, es nuestro niño. So, Drishtva Parsamam Krishna Kripa Sutsavandane. When Krishna saw that after a long time his mother's face became red, Y cuando Krishna vio que su madre ya estaba acalorada, she was perspiring, flowers were falling from her hair, estaba sudando, se le habían caído las flores que and she adornaban su became pelo, tired of tying so much rope. y estaba ya cansada de atar tantas cuerdas, Then Krishna felt sorry for his mother. entonces Krishna sintió compasión por su mamá. And at once, then his Aishwarya Shakti, his power of opulence disappeared, and with only one rope that she ties her braid of her hair, she took one rope from her hair and tied it around his Y waist. entonces su potencia Aishvarya, que es la que estaba causando ese milagrito, pues desapareció, se fue, y Madre Yasoda cogió un trocito de cuerda de atar su pelo y ya le acabó de atar la cintura. So remembering, just being astonished by this, Shukadev Goswami, he said, Harim Samanya Tatmajam, all the Vedas glorify Krishna as the absolute truth, but the prema of Mother Yashoda is so strong. She just feels, he's my natural born son. Los Vedas, todos los Vedas glorifican al Señor con sus grandes cualidades, y Madre Yasoda simplemente le ve allí como su pequeño niño. So, just as Krishna's tu Bhagavan Swayam is the Paribhasha Sutra, it is the axiomatic phrase by which you can understand whole Srimad Bhagavatam. So this verse, Harim Samanya Tatmajam, she considered him her natural child, is the Paribhasa Sutra of just the 10th canto, all Krishna Lila. Así como el verso que citó ayer Krishna Stu Bhagavan Swayam es el Paribhasa Sutra o la conclusión de todo el Bhagavatam, este verso es el Paribhasa Sutra del 10º canto That del means Bhagavatam. Es la if you want to conclusión. understand Krishna's Lila and his loving relationship with the residents of Vrindavan, then you need the candlelight of this one line. Si queréis alcanzar este humor de Braja, tenéis que tener la luz de este simple verso. Harim Samanya Tatmajam. It is the 10th canto, chapter 8, verse 45. Este verso, Harim Samanya, Hari Samanya es el Tatmajam. canto décimo, canto, Chapter 8. ¿sabes? 45. Capítulo 8, verso 45. 45. So, we see in Krishna Lila how very sweet and human-like is his relationship. Podemos ver en el Krishna Lila, ¿no?, estas relaciones tan dulces. When Krishna was only about 6 months old, Cuando Krishna tenía aproximadamente 6 meses, then one day the servant of the Madhya Yashoda, one nurse, came into his room. vino una nurse de Madre Yasoda, Una enfermera. una enfermera, And she saw Krishna was lying on his side like this. y vio a Krishna que estaba así acostado de un lado, Then she, and she then ran out y ella salió corriendo. and called Madhya Yashoda, look, look. Madre Yasoda, Madhya Yashoda came into the room y entró en la habitación Madre Yasoda, and she looked. miró Oh, call Nanda Maharaj. y llamó a Nanda Maharaj. Then they called Nanda Maharaj. Nanda Maharaj, And Nanda, so many
Brajbasis came. y llamaron a los Brajbasis. Nanda Maharaj said, we have to make a festival. Tenemos que hacer un festival, dijo Nanda Maharaj. Why? ¿Por qué? Because Krishna had turned onto his side by himself, without any help at all. Porque Krishna él solito se había dado la vuelta en la cuna. Era la primera vez que lo hacía. You see? When we celebrate Lord Nrsingadev's appearance, Cuando celebramos la aparición del Señor we Nrsingadev say, oh, Supreme Lord has saved the whole universe from the tyranny of Hiranyakashipu. y decimos, oh, el Señor Nrsingadev ha salvado el universo entero del malvado Hiranyakashipu. But in Braja, baby Krishna cannot even save himself from one mosquito. Pero Krishna mismo en Braj no se puede defender ni siquiera de un mosquito. And it becomes the opportunity to make a big festival only when Krishna just learns how to roll over onto his side by himself. Y estos pasatiempos, ¿no? Él da la oportunidad suyo de otro de hacer un gran festival simplemente porque él es la primera vez que él solito se da la vuelta en la cuna. When Krishna is a small baby, at night, his mother comes to his room and he says, oh mother, I cannot sleep, can you tell me a story? Y Krishna un día estaba que no se podía dormir y le dijo, mami, mami, ¿por qué no me cuentas una historia? He said, oh, once there was a little boy Y Madre Yashoda le dijo, una vez había un pequeño niño named Prahlad, que se llamaba Prabhupada and his father was a big demon, y su padre era un gran demonio and he used to try to kill him. y trató de matar a su propio hijo. But then one day, the Supreme Lord, Nrsingadev, burst out of a pillar and killed Hiranyakashipu. Pero un día el señor Nrsingadev salió de una columna del palacio y mató a su padre Nrsingadev. Then baby Krishna's lying with his eyes closed and he began to smile. Entonces Krishna empezó a sonreír He was remembering his own lila. y él empezó a recordar su propio pasatiempo. So, one time, Sri Krishna said, oh mother, tell me a story. Una vez le dijo Krishna, oh mami, cuéntame una historia. She said, once upon a time there was a prince. Le dijo, una vez había un príncipe His name was Ramachandra. que su nombre era Ramachandra. And on the request of his father, he left the kingdom and went to the forest for 14 years. Y a petición de su propio padre, él fue desterrado al bosque por 14 años. But one day when he was in the forest with his wife Sita, Pero un día cuando estaba en el bosque con su esposa Sita, a demon named Ravan came and kidnapped her. un demonio llamado Ravana vino y la raptó a su esposa. When Krishna heard this, he jumped up on his bed Y cuando Krishna escuchó esto, se puso así en su and lapón said, Lakshman, bring my bow! y gritó, Lakshman, dame el arco, dame el arco. Mother Yashoda, what's Y happening? Madre Yashoda se quedó así muy asombrada. Try to go to sleep. Don't get so excited. No te agites, hijo mío, trata de dormir. He became lost in the emotion of that pastime because of his samskars from the previous life. Porque él se quedó agitado por esto porque eran las impresiones de su vida anterior, ¿no? Vivió sus propias emociones. Perdido en sus emociones. Sí. Perdido sus propias emociones de su vida anterior. Once Krishna fell asleep Y cuando Krishna se quedaba dormido and his mother was rocking him. y su madre le estaba acunando, So while he was sleeping, he began to talk in his sleep. y empezó a hablar en sueños, soñando. He said, oh, Shambhu, Mahadev, Y decía, oh, Shambhu, Mahadev, come and sit down here on my right side. ven y siéntate aquí a mi izquierda, a mi derecha. Oh, Lord Brahma, you have come. Please sit here on my left side. Oh, Brahma, ven, siéntate aquí. Hey, Indra, are you happy? Is everything okay? Y decía, Indra, ¿estás bien? ¿Estás feliz? Oh, Kartikeya, Oh, I didn't see you for such a long time. What have you been doing? oh, Kartikeya, hace tanto tiempo que no te veo, ¿qué has estado haciendo? When Mother Yashoda heard her baby speaking like this, she began to frown. Madre Yashoda, cuando le oía estas cosas a Krishna, fruncía el ceño She thought, what's going on? y decía, ¿qué pasa? My baby is being haunted. Looks like he's being haunted by a ghost while he's sleeping. Mi hijo quizás está influenciado por fantasmas que le perturban el sueño. So there's a tradition in the villages that to ward away evil, then the ladies they go, they spit. Entonces hay They una, don't spit, but they just make a sound like they're spitting. hay una costumbre en la India para cuando les pasa esto a los niños, para espantar a los supuestos fantasmas, las mujeres hacen como que escupen. No escupen, pero hacen
Tu, tu, tu. So then Mother Yashoda, thinking that her child was being disturbed by a ghost while he was asleep, she went, Madre Yashoda empezó a hacer esto pensando que había fantasmas que perturbaban el sueño de su niño. and then Krishna came. Entonces Krishna se dormía. So, you know that we heard yesterday how all the demigods, they went to the shore of the ocean of milk to pray for Krishna to come and protect the world. Hablábamos el otro día de cómo los semidioses vinieron a la orilla del océano de leche a orarle al Señor Vishnu. But in Braja, Mother Yashoda is protecting Krishna Bhagavan. Pero allí en Braj, Madre Yashoda está imitando, escupiendo, haciendo que escupe para espantar a los fantasmas que disturban a su hijo. This is the sweetness of the love of Braja. Esta es la dulzura del amor de Braja. When Krishna becomes a little older, Cuando Krishna creció un poquito, like 3 years old, como 3 añitos, now he's running around everywhere. ya estaba corriendo de aquí para allá, Always finding some dangerous thing to do. siempre buscando cosas peligrosas como los niños para hacer. Sometimes Mother Yashoda can hear a sound. A veces Madre Yashoda oía este sonido And she goes in the kitchen and she's let Krishna have discovered if he throws ghee in the fireplace, y vio que Krishna acababa de descubrir que tirando ghee al fuego, pues ardía. quickly she comes and twists his ear. Hey, what are you doing? Come here. Y le cogió, le torció la oreja, le dijo, ven aquí, ¿qué haces? Y le dio así una tortilla. Don't do that. No hagas eso. Another time she was doing the housework. Otras veces estaba estaba allí arreglando la casa But it's very quiet. y Madre Yashoda vio que estaba todo muy tranquilo You must be up to something. y pensó, Krishna tiene que estar haciendo alguna travesura. Then she saw little baby Krishna. He found Nanda Maharaj's sword, big sharp sword, and he's trying to pick it up. Estaba le descubrió allí a Krishna con la espada que era de Nanda Maharaj ahí. Mother Yashoda, hey, put that down, put that down. Dijo, no, déjala, párate. Just come here. Don't do that. No hagas eso. That's your father's sword. Don't touch it. Esa es la espada de tu padre, no la toques. Another time, she's thinking, where is Krishna? Y otra vez yo decía, ¿dónde está? Then she heard a sound. Maya, Maya. Y escucha, mamá, mami. In the courtyard, there was a very big bullock, Y le encuentra allí con un toro enorme, with very big horns. unos cuernos enormes, And his head was down, he was eating. y estaba ahí comiendo hierba. So Krishna saw the horns, I can climb here. Krishna vio y dijo, puedo saltar encima de él. So then he climbed onto the horns. Y entonces se montó And encima de los the cuernos. bull thought, what's that? And he looked up like this. Y entonces el buey, el toro, notó algo y levantó la cabeza y Krishna estaba arriba de su cabeza montado. Krishna was hanging from the horns of the bull. Oh, mother, save me. Y estaba ahí agarrado de los cuernos gritando, mami, ayúdame, sálvame. And she came and took him down. Entonces Madre Yashoda le cogía y le rescataba. So Krishna is very restless and very playful. Krishna es muy inquieto y siempre juguetón. Sometimes the ladies in the village, they come to Mother Yashoda to complain about him. Muchas veces venían las vecinas, las gopis, a casa de Madre Yashoda a quejarse de él. Your son, he comes to my house to steal. Tu hijo ha venido a robarme a To casa. steal sweets with his friends. Me está robando dulces con sus amigos. Sometimes I lock all the delicious things in one storeroom where he cannot get inside. A veces guardo los dulces en un armario cerrado donde no los pueda coger. Perdón. So he became so upset that he couldn't find any sweets. So then he went into my very clean and pure puja room, the room where I do puja. Entonces él, cuando ve que no puede robar ningún dulce, se enfada y entra en la habitación de adoración, en mi templito de casa, And did a pee on the floor there. y hace And pis, ran away. se orina allí y se larga. Krishna was at a distance and he was hearing the friends of Mother Yashoda complaining about him. He said, oh no, now my mother found out, she'll beat me. Y Krishna está escuchando todo esto, cómo se quejan las vecinas, ¿no? Y le entra miedo y dice, ahora mi madre me va a pegar, me va a castigar. Another lady said, your son is running around the village.
Y otra vecina le dice, tu hijo está por aquí rondando. Sometimes he comes behind a woman and he grabs because they have long braid, and he grabs the vein and starts pulling. Y a veces tu hijo se coge la trenza de alguna mujer y la empieza a estirar de la trenza. And then they turn around, oh, what are you doing? Y entonces la señora, la devota, le dice, ¿qué haces? And they catch him. Y le coge. But then he kicks them in the legs. Y entonces él le da patadas en las piernas. Or sometimes he said, when they turn around, he says, will you marry me? Y entonces a veces él la mira y dice, ¿quieres casarte conmigo? Then they become charmed. They forget everything. Y entonces se olvidan de todo, se quedan encantadas mirando la cara de Krishna y se olvidan de todo. And he can quickly run away. Y entonces él aprovecha y sale corriendo. One gopi said, I think that in the future you'll be very wealthy. Y entonces alguna gopi le dice a tu madre Yasoda, le dice a Madre Yasoda, yo creo que tú vas a ser algún día muy rica. Because your son is very expert at stealing so much, he will steal the wives of others. Because he's asking them to marry him. Porque tu hijo es muy experto en robar, incluso roba a las esposas de otro, porque ya les está proponiendo matrimonio. And Krishna is hiding, his eyes are full of fear. Oh, they're telling everything to my mother. Y él estaba Now I'm in big trouble. escuchando todo esto, las quejas de las vecinas, y entonces le entraba mucho temor. Dice, le están contando todo a mi madre. Y dice, uy. But Mother Yashoda, she looked at Krishna and saw how he was afraid. Y entonces Madre Yasoda le mira a Krishna y se da cuenta de que tiene miedo. And she's only thinking, oh, let them drown in the pools of ecstasy complaining about him. Because they feel so much happiness, because this is Kirtan. Krishna Lila Kirtan. Entonces Madre Yasoda en realidad entiende que aunque tiene ojitos de temor, cara de temor está saboreando el Kirtan, porque todo eso que están hablando de él es Kirtan. One lady said, oh, your son came to my house, but I locked away all my sweets. Entonces otra gopi le dice, tu hijo ha venido a mi casa, tengo los dulces cerrados. So when he was leaving, he shouted out, don't hide your sweets. Y entonces sale fuera y empieza a gritar, no cerréis con llave los dulces. Next time I come, if I don't find them, then I'll burn your house down with your whole family inside. No pongáis bajo llave los dulces, porque la próxima vez que venga y estén cerrados los dulces, voy a poner fuego a vuestra casa, voy a prender fuego a vuestra casa. And then he ran. Y se va corriendo. So like this, when Krishna is a little baby, he's very, very naughty. Así cuando Krishna es pequeñito, él es muy, muy travieso, muy travieso. So Satyavat Rishi said, Iti drika swalila vir ananda kunde swagosham nimajantam akyapayantam tadiyeshitageshu bhaktarjitatvam pura prematastam satabrajibande. By Krishna performing his lila as a baby, he makes all the inhabitants of Gokul sink in pools of ananda. Satyavata Muni en el Damodrastaka describe en este verso cómo con sus travesuras inunda los corazones de los habitantes de Braj de ananda, de felicidad. And he's making a loud announcement to the whole universe Y esto lo anuncia a todo el universo. that, hey, oh you karmis and gyanis and yogis, Y les dice, vosotros, practicantes de karma yoga, jnana yoga, I can never be controlled by you. nunca voy a ser controlado por vosotros. Even those who are doing bhakti, Incluso a los que practican bhakti. if you have a relationship with me that I am Bhagavan, I am God, then you also cannot control Si me. practicáis vuestro bhakti con esa concepción de que yo soy Bhagavan, no voy a mostrarme. I am only controlled by the love of my Brijvasis. No me voy a dejar controlar, solo voy a dejarme controlar por el amor de los Brajavasis. Harim Samanya Tatmajam, who see me as the natural son of Me Yashoda. voy a dejar controlar por aquellos que solamente me ven como el hijo de Madre Yasoda. So today was the first day that the Brijvasis were introduced to the ecstatic life of the Krishna's Leela. Entonces es la primera vez que los Brajavasis introducen los sentimientos del amor estático. This is the meaning of Nandotsava. Y este es el significado de Nanda Utsava, el festival de Nanda Maharaj. As Krishna got older, Cuando Krishna se hizo then mayor, on his birthday, he has to give charity. cuando Krishna cumplía años, los cumpleaños, él daba caridad. Because in Vedic culture, on your birthday,
Everyone does not give you gifts. You have to give gifts to everyone. En la cultura védica es lo contrario que aquí en Occidente. Cuando es tu cumpleaños, tú tienes que dar regalos a los demás, no que los demás te dan regalos. So on this day, Nandotsava, Krishna has to give gifts to everyone. Y en este festival de Nandotsava, el festival de Nanda Maharaj, Krishna daba regalos a las So he was thinking, what gift will I give? y pensaba, ¿qué les voy a dar? So he decided to give the best thing he could possibly give. Y les dio, pensó, voy a darles lo mejor que puedo dar. On this day, Krishna gave us Srila Prabhupada. En este día, Krishna nos dio el mejor regalo, que es Srila Prabhupada. Ya. So this is why Srila Prabhupada appeared on this day, Nandotsava. Y esa es la razón oculta de por qué Srila Prabhupada He is apareció, Krishna's gift to the whole world. porque es el regalo que Krishna ha hecho a todo el mundo. Without Srila Prabhupada, none of us would be here now. Si Srila Prabhupada no hubiera aparecido, hubiera venido a Occidente, no estaríamos aquí. My Gurudev said that if any preacher anywhere in the world is successfully spreading Krishna consciousness, it is only because they are taking the remnants of the Srila Prabhupada's mercy. Sí, mi Guru Maharaj solía decir que si alguien en el mundo está teniendo algún éxito en su prédica es porque simplemente está tomando los remanentes de la prédica de Srila Prabhupada. When my Gurudev was traveling all over the world, he used to say, I only want to go to those places where Srila Prabhupada has been because I want to collect his foot dust on my head. Dice mi Guru Maharaj y la Bhaktivedanta Maharaj solía decir, yo voy a Occidente, a los lugares donde ha predicado Bhaktivedanta Swami, porque quiero coger el polvo, los remanentes del polvo, porque sus pies tocaron esos lugares. What did we do to those persons, those senior devotees who have met Srila Prabhupada? What did they do to be able to have Srila Prabhupada's association? What we made? The senior Vaishnavas who have met Srila ¿Qué Prabhupada, habrán what hecho? did they do in order to be able to have his association? Por eso se pregunta, debemos preguntarnos qué habrán hecho los discípulos de Srila Prabhupada que tuvieron contacto con él para tener un contacto directo con Srila Prabhupada. Yadrichaya. Buena fortuna. No, the pure devotee by his own free will is going everywhere. Por su dulce voluntad, el devoto puro viaja, Distributing mercy. distribuyendo misericordia. There's nothing you can do. None of us deserve this. Nadie merecemos esto, simplemente es por la voluntad y la misericordia. So this is why once the disciples of Srila Prabhupada asked him, what did we do in our previous life that we have your association now? Por eso algunas veces le preguntan a Srila Prabhupada, Srila Prabhupada, ¿qué hemos hecho nosotros para merecer tu asociación? How did we make this good fortune? ¿Por qué tenemos esta buena fortuna? Srila Prabhupada said, I have made you good fortune. Y Srila Prabhupada le dijo, yo os he hecho tener buena fortuna. Why? Yadrichaya. By his free will he's going everywhere and making everyone fortunate. Y eso significa, ¿no? La buena fortuna, ¿no? Hacer el devoto que hace a todo el mundo feliz. So, with my eyes, I never met Srila Prabhupada. Yo nunca pude ver personalmente a Srila Prabhupada con mis ojos, But I feel very close to him pero me siento muy cercano a él, because I have seen through my ears, porque le he visto a través de mis oídos, from my Gurudev. a través de mi maestro espiritual. When Srila Prabhupada was a businessman and his business failed, Cuando Srila Prabhupada era un hombre de negocios y se le fue abajo el negocio, and he was also quarreling with his wife. y al mismo tiempo estaba también ya empezando a pelearse con su esposa. Actually, when he was about to be married, his father told him, there are two candidates that you can be married. One is very, very beautiful, and the other one is not so beautiful and quite quarrelsome. So, it's better that you marry the not so beautiful one who is quarrelsome, because then when the time comes to leave her, it will be easy. Cuando Srila Prabhupada tenía la edad de casarse, su padre le propuso dos candidatas, ¿no? Le dijo, mira, esta... When the time comes for sannyas, when the time comes to be renounced, it will be very easy. Yeah. It will be more easy. Le dijo, hay dos candidatas para que te puedes casar. Una es muy bella, es muy guapa. Y la otra no es muy guapa y además es peleona. Dice, yo te recomiendo que te cases con la menos guapa y encima peleona, porque cuando te llegue el momento de tomar sannyas no vas a tener mucha dificultad. His father's name was Gaur Mohan. Su padre se llamaba Gaur Mohan. Gaur Mohan. Wow. So beautiful.
tan bonito. Pure devotee of Chaitanya Mahaprabhu. Un devoto puro de Chaitanya Mahaprabhu. So, then when he got older, then his wife was very troublesome. Entonces cuando eran mayores, un poquito mayores, su mujer She sold volvió, his Srimad Bhagavatam, said to buy tea. su mujer se volvió para Srila Prabhupada un dolor de cabeza. So then, Incluso le llegó a vender el Bhagavatam, lo cambió por unas pastas de té. so then Srila Prabhupada made an ultimatum. He said, tea or me? Srila Prabhupada le dijo, mi querida esposa, elige o el té o yo. She said, I'll take the tea. Y la esposa dijo, como en broma, dijo, me quedo con el té. So then Srila Prabhupada left home. Srila Prabhupada aprovechó y se largó de casa. And he came to Mathura. Y fue a Mathura. And he was living in one old dharmashala by the close at Bengali Ghat, next to Vishram Ghat in Mathura. Y entonces se quedó allí cerca, en un mat, en un ashram, cerca de... cerca de... Bengali. It's Bengali Ghat, Bengali Ghat, by Vishram Ghat. cerca de Vishram Ghat. That means the bathing place at the Jamuna. Es el lugar donde es un sitio de baño allí en el Yamuna. So at that time my Gurudev was living in the Keshavji Gaudiya Math, and they used to go and collect water because the water was clean, more clean at Bengali Ghat than in the mud. So they would collect water from there. Entonces él se iba a coger agua del Yamuna porque entonces el Yamuna era transparente, se podía ver el agua. And the Vishram Ghat, these are very famous places they used to go to pray to Jamuna Devi. Vishram Ghat es un lugar muy famoso en Brindavan donde se hacen oraciones a Yamuna Devi. So one day, my Gurudev, he went there to the Yamuna. Y un día mi Gurudev fue allí al Yamuna And he saw Abhay Charnaravinda was there. y se encontró allí con Abhay Charavinda, con Srila Prabhupada. And he knew he was a very close friend of his spiritual master, Srila Bhakti Pragyan Keshava. Y él sabía que era un amigo muy cercano de su propio maestro espiritual, Srila Bhakti Pragyan Keshava Goswami. So my Gurudev Srila Ramaj came to him and said, "Oh, Prabhu, where are you staying?" Y entonces mi Gurudev le dijo, oh Prabhu, ¿dónde te estás alojando? Yeah? He said, "Oh, in this Dharmshala here." Estoy ahí en ese Dharmasala. "Why are you staying there? Come and stay with your god brothers." Dijo, ¿por qué estás ahí? Vente a estar con tus hermanos And espirituales. my Gurudev took Srila Prabhupada by the hand and took him to his room Y mi Gurudev le cogió de la mano y se lo llevó a su and helped him put a few clothes in his suitcase. y puso algunas Clothes puso algunas ropas in a small suitcase. en una maletita. And then in one hand he was carrying Srila Prabhupada's suitcase, in the other hand holding Srila Prabhupada's hand. And he brought him from the Jamuna to Keshavji Mi Gaudiya. maestro espiritual con una mano cogía así la propia y con la otra le llevaba la maletita y se lo llevó al ashram. And he gave him a room to stay there. Le dieron una habitación para estar allí. And in that room, Srila Prabhupada wrote his first book in English, Easy Journey to Other Planets. Y en esa habitación fue donde Srila Prabhupada escribió su primer librito, Viaje fácil a otros planetas. el viaje fácil a otros planetas. When I lived in Keshavji Gaudiya Math with my Guru, I used to sleep in the room next door to them. Cuando solía ir a ese ashram de mi Guru Maharaj, solía dormir en la habitación de al lado. It's very small, Es muy pequeñita. like this big. Bon Maharaj, his bed is there, and I would sleep on the floor next to Bon Maharaj. Maharaj estaba durmiendo allí y yo dormía. And I always used to say, oh, Srila Prabhupada was just staying there and writing his first book. Me venía a la mente este pensamiento, oh, Srila Prabhupada estuvo aquí al lado escribiendo su primer libro. I never thought, why am I sleeping on the floor in this little box? I was thinking, I'm very lucky to sleep on the floor in this little Me box. sentí muy Srila Prabhupada me was. sentía muy afortunado de dormir allí, aunque fuera en el suelo, de estar al lado de la habitación donde Srila Prabhupada hizo su primer libro. So, after staying there for a few months, Después de estar allí algunos meses, my Gurudev said to Abhay Charnaravinda, le dijo a Srila you Prabhupada, you are so qualified. le dijo, tú eres tan cualificado, Why don't you take sannyas? ¿por qué no tomas sannyas? But Srila Prabhupada didn't. Pero He was hesitating. Srila Prabhupada tenía dudas, no quería tomar sannyas. And he said himself that many years ago I read one verse of Srimad Bhagavatam. Le dijo, hace tiempo leí un verso del Srimad Bhagavatam, Yasaham anugrahami harise tad danam shanai. Krishna said, when I give my mercy to someone, the first thing I do is I take away everything. se acordó de ese verso que dice, el Señor dice, cuando yo quiero mucho a mi devoto, le quito todo. And Srila Prabhupada said, I read this when I was young.
And now it all became true. Dice, este verso lo I leí, lost my business, I lost my family. dice, pensaba Srila Prabhupada, este verso lo leí cuando era joven hace mucho y ahora se ha vuelto realidad, se ha realizado. He perdido mi familia, mi esposa, mi negocio. So I knew this day was coming. Y entonces creo que se está acercando el día. Srila Prabhupada, in his humility, you said, I was afraid of this day. Y en su humildad, Srila Prabhupada decía, realmente siento temor Tenía temor de este temor de que día. llegara ese día. So then my Gurudev said to Srila Bhakti Pragyan Kesha Maharaj, oh, Gurudev, he's so qualified, why don't you give sannyas to Abhay Babu? Y mi Gurudev, Srila Bhaktivedanta Maharaj, le decía a su maestro espiritual, que era hermano de Srila Prabhupada, Gurudev, ¿por qué no le das sannyas a Bhaktivedanta Swami? Abhay Babu. So then, Srila Prabhupada, he was very afraid, now he was on the spot. Y Srila Prabhupada estaba tenía miedo. And sitting next to him was one god brother named Sanatan. Y al lado, sentado allí mismo, estaba un hermano espiritual mayor, Sanatan. And he was very old, Era muy mayor, like 90-something years old. como 90 años. So usually you think when he becomes so old, it's too late. It's even too late for sannyas. Y a personas con 90 años es como que ya muy tarde para tomar sannyas. So then, Abhay Babu said, I'll take sannyas when Sanatan takes sannyas. Y entonces, Abhay Babu, Prabhupada dijo, yo tomaré sannyas cuando él tome sannyas. Sanatan said, I'm ready tomorrow. Y lo que no esperaba era que Sanatan dijo, yo ya estoy preparado, mañana mismo. So then that took him by surprise. He was now trapped. Srila Prabhupada se quedó muy asombrado, que había caído en la trampa. So then Srila Bhakti Pragyan Kesha Maharaj said to my Gurudev, you have to prepare, get everything ready. Y Srila Bhaktivedanta Kesha Maharaj, el maestro espiritual, dijo, ahora mañana prepara las cosas que les vamos a dar sannyas a los dos. So my Gurudev was very happy. He went to the marketplace and he personally bought the bamboo to make the danda. Y su maestro espiritual, Srila Bhaktivedanta Kesha Maharaj, compró la danda. With his own hands, he cut the bamboo and bound and made Srila Prabhupada's danda. Compró los bambús y con sus propias manos hizo las dandas de los dos. And he prepared the fire sacrifice, and my Gurudev actually performed the fire sacrifice, giving the oblations and chanting the mantras. Swaha, swaha. Y de hecho su maestro espiritual, Srila Maharaj, hizo el sacrificio, preparó todo para el sacrificio y él mismo hizo el sacrificio. And so you can see the photograph of Srila Prabhupada on his sannyas day. Srila Bhakti Pragyan Kesha Maharaj is sitting on a chair, and Srila Prabhupada is one side, and Sanatan Prabhu became Muni Maharaj, very old. You see, very old person standing on the other side. Sanatan Prabhu is there. He became Muni Maharaj, and our Prabhupada became Swami Maharaj. Swami is actually his sannyas name, Swami. Podéis ver esta famosa foto, ¿no?, donde está Srila Bhakti Pragyan Kesha Maharaj sentado y a un lado está Srila Bhaktivedanta Swami, le dio este nombre, y al otro lado Sanatan, que le nombró Muni Maharaj. So now if someone has a name, then they add the title on the end, Swami. But Swami is actually his sannyas name, so he's Bhaktivedanta Swami Swami. Actually. Que Swami normalmente es la designación, ¿no? Un nombre, Swami, ¿no?, designa un título. Pero el nombre de Bhaktivedanta Swami es Swami. So, Param Gurudev, Srila Bhakti Pragyan Kesha Maharaj gave him the name Swami, means controller, because he knew this person can control the whole world. Swami es uno que controla sus sentidos y Srila Bhaktivedanta Kesha Maharaj le dio este nombre específico porque sabía que que significa controlar y que Srila Prabhupada iba a tener control del mundo occidental, ¿no?, del mundo entero. So then this very mysterious thing happened. Y entonces ocurrió una cosa muy misteriosa. Srila Prabhupada did not stay in that Keshavji Gaudiya Math in Mathura. Srila Prabhupada no permaneció mucho en Gaudiya Math en Mathura. He went and he took a very small room it was a broken temple at that time of Radha Damodar. Sino que él se estableció, después de un tiempo en Mathura, se estableció en el templo de Radha Damodar, que estaba en aquel entonces como muy derruido. Why? Because this place is Seva Kunj. Porque ese lugar está en las inmediaciones And de he Seva wanted to do bhajan right there at the lotus feet of Rupa Goswami. Because the bhajan kutir and the samadhi of Rupa Goswami is there. Srila Prabhupada has a small lattice window and he would sit and chant and look at the samadhi of Rupa Goswami. Y Srila Prabhupada eligió este lugar porque es Seva Kunja y allí está el samadhi de Rupa Goswami, y desde esta pequeña habitación por la ventana podía ver el samadhi de Rupa Goswami mientras So cantaba. you can see years later he wrote Upadeshamrita.
años más That is tarde, Nectar of Instruction. escribió este librito, Upadesamrita, que lo So, traducimos en Néctar de la In the Instrucción. introduction, Srila Prabhupada writes, first thing, this Krishna consciousness movement is going on under the supervision of Srila Rupa Goswami. Y en la Arriba. introducción de este librito, Srila Prabhupada escribe esto, ¿no? Todo mi movimiento está bajo la supervisión de Srila Rupa Goswami. Rupa Goswami is the incarnation of Rupa Manjari, Rupa Goswami es la encarnación de Rupa Manjari. the chief of all the maidservants of Radhika. Rupa Manjari es la encargada, la jefa, digamos, de las sirvientes de Radharani. So because Srila Prabhupada is also a Manjari, a maidservant of Radhika, so for about almost 9 years he stayed in that room, chanting and writing. Y puesto que Srila Prabhupada es una Manjari, es una sirviente de Rupa Manjari, él permaneció en este lugar escribiendo 9 años, escribiendo los libros allí, mirando el Samadhi de Rupa Goswami. So in those days, my Gurudev, because he was very close to Srila Prabhupada, he always used to go to Radha Damodar temple and then spend time with Srila Prabhupada. Y a veces mi Guru Maharaj solía ir allí al Radha Damodar, a la habitación de Srila Prabhupada, y estaba allí un tiempo con él. So he told me about their private conversations. Y él me habló algunas veces de algunas conversaciones íntimas. Srila Prabhupada said, I'm going to go to the West. Y un día le dijo, estoy pensando ir a Occidente. And my Gurudev said, because he had no conception what is the West, he thinks that there's only meat to eat there. He said, but what will you eat when you get there? Y claro, Srila Maharaj, su maestro espiritual, no tenía una idea muy clara, nunca había salido de la India, de qué era Occidente. Occidente es un lugar donde se comía carne, y le preguntó enseguida, ¿qué vas a comer en un lugar donde carnívoros? Then Srila Prabhupada said to him, when I get to the West, I'm going to open a hostel. Cuando vaya al oeste, lo que voy a hacer va a ser abrir un albergue, un hostal. And I'm going to invite young people to come and live there with me. Y les invitaré a que vengan, a los jóvenes, invitaré a jóvenes a que vengan a vivir conmigo. And I'll tell them to chant Hare Krishna. Y les voy a enseñar a cantar Hare Krishna, And I'll cook for them. y voy a cocinar para ellos. He said, if necessary, I'll even cook meat for them, Y si es necesario, cocinaré carne para ellos. as long as they promise to chant. En la medida en que ellos me prometan que van a cantar el santo nombre. And my Gurudev, he was astonished. Y sin Gurudev se quedó aterrado, Look at his determination. asombrado, viendo la determinación de él. He's in old age, he's ready to go alone with no money to the West and even cook meat. If in return for this, the others will just chant Hare Krishna. Se quedó asombrado de ver cómo Srila Prabhupada está dispuesto a 69 años, tan mayor, dispuesto a ir a Occidente, incluso cocinar carne para los jóvenes, con la condición de que cantaran el santo nombre. So my Gurudev, he said, I was shocked. His determination to follow the instructions of his Guru. Estaba completamente asombrado de ver la determinación de servir a su maestro espiritual. So in those days, Srila Prabhupada, he used to roll chapatis En aquella época, Srila Prabhupada solía hacer chapatis. and then give them to my Gurudev, and my Gurudev would put them on the fire and they would puff up. Srila Prabhupada cocinaba los chapatis, rolaba los chapatis, se los daba a mi Gurudev los ponía en el fuego. Y se hinchaban. And then he would put some ghee like this. So Prabhupada was rolling and my Gurudev was cooking. Hacían equipo, ¿no? Él rolaba y Narayana Maharaj los cocinaba. And Los ponía aquí. then they would offer the chapatis to Radha Damodar. Y se lo ofrecían a la deidad del templo de Radha Damodar. Then sit and take prasadam together and discuss all these things about preaching Se sentaban juntos y hablaban del tema de la prédica and about the glories of Rupa Goswami. y de las glorias de Rupa Goswami. So I remember once it was Srila Prabhupada's disappearance day in Kartik time. Recuerdo una vez en el día de la desaparición de Srila Prabhupada, de Kartik, And we were in Varsana at that time. estaba en Barsan en aquel momento, And my Gurudev was remembering Srila Prabhupada, how he used to roll the chapatis and then give them to him, and then my Gurudev would just cook them on the fire. y mi Guru Maharaj estaba recordando esta escena, ¿no? Viendo allí a Srila Prabhupada rulando y él poniéndolos en el fuego, hinchándose los chapatis. So on that parikrama there were many Prabhupada disciples like Srila Bhagavat Maharaj. Y en aquel entonces había muchos discípulos de Srila Prabhupada viniendo al parikram. Because my Gurudev was very eager to help Srila Prabhupada's disciples, Porque mi maestro espiritual siempre estuvo muy ansioso de ayudar a los discípulos de Srila Prabhupada. who when their spiritual master left,
then they were feeling at a loss for guidance. Porque cuando el maestro espiritual se va de este mundo, uno se siente perdido. Because just before Srila Prabhupada left this world, the last person he spoke with was my Gurudev Srila Narayan Maharaj. Y la última persona que habló con Srila Prabhupada justo antes de dejar el cuerpo fue mi Guru Maharaj. And Srila Prabhupada said to him in Bengali, Y Srila Prabhupada le dijo en bengali, he said, I collected so many bandar, that means monkeys, y le dijo en bengali, he reunido tantos monos blancos, but I did not have the chance to train them, pero fully train them. no me ha dado tiempo a entrenarles por completo. So you should promise that after I'm gone, you will help them. Por favor, prométeme que cuando yo me vaya de este mundo les ayudarás. So my Gurudev said, you are my Shiksha Guru. Whatever order you give, I take on my head. Y cualquier cosa que dice el maestro espiritual lo debe tener uno tomar encima de la cabeza. Then because Srila Prabhupada was lying about to leave, he could not move. Then he told my Gurudev, now tell what I told you in Bengali, tell to them in English. Entonces le dijo, Srila Prabhupada estaba ahí haciendo a punto de dejar el cuerpo y le dijo, lo que te he dicho, díselo ahora a tus... So all the senior GBC and of ISKCON, they were there, and my Gurudev didn't translate exactly, he didn't say anything about monkeys. Y Srila Narayan Maharaj le dijo eso, que le había pedido que les entrenara, pero no dijo lo de los monos blancos. He just said, try to cooperate together to fulfill the mission of your spiritual master. Y simplemente les dijo, tratad de cooperar para servir la misión de vuestro maestro espiritual. And if you have any questions or anything, my door is always open. I'll Y si thank you tenéis so alguna much. duda o algo, podéis venir a mí para que... This is how he translated what Srila Prabhupada said. Esa es la forma en que Srila Narayan Maharaj tradujo las últimas palabras de Srila Prabhupada. This is Vaishnavism. Eso es Vaishnavismo, es ética Vaishnava. Very beautiful, very gentle. Muy gentil, por su parte. You have to be very gentle. Debemos de volvernos muy caballerosos, caballerescos y... Actually, Srila Puri Maharaj gave an example. He said, if you are sitting in your room at your desk, Srila Puri Maharaj puso el ejemplo. Si tú estás sentado and you have a golden pen on your desk, y tienes un lápiz de oro, una pluma de oro en tu then someone escritorio, comes in to speak to you. y si alguien viene a hablar contigo, But then you say, oh, excuse me, someone's calling me, and you go out. Then when you come back in, you see that your golden pen is lost, is gone. y entonces tú estás en esa situación, estás sentado en tu mesa de trabajo, viene alguien a hablar contigo, tienes tu lápiz, tu bolígrafo de oro, y llaman por teléfono y dicen, espera un momento que voy a hablar, y cuando vuelves ves que ha desaparecido tu bolígrafo de oro. Then you say to that person, have you seen my pen? Entonces tú dices de una forma muy educada, ¿has visto mi bolígrafo? So then you're looking and he's also helping to look. You're Y looking for it tú haces como que miras and he's also helping to look for it. y le invitas, le ayudas a que él mire también. But both cannot find it. Pero imagínate que ninguno lo encuentra. But then you notice actually it's sticking out of his pocket. Y tú te das cuenta que lo tiene ahí, ves la puntita en su bolsillo. Then you should say, oh, somehow or other, it seems that my pen has fallen into your pocket. Y entonces de una forma muy educada, la persona caballerosa dice, "Oh, de una forma u otra veo que mi bolígrafo ha caído en tu bolsillo. In a very gentle way. De una forma muy gentil. That, oh, I don't know how it could have happened. Y entonces el otro se da cuenta y dice, oh, pues no me había dado cuenta. Y te lo No sé devuelve. cómo ha podido pasar. No sé cómo ha podido pasar, no me he dado cuenta. Te lo devuelve. Our dealings with each other should be like this. Very, very gentle. Y Very esta- considerate. debemos de ser muy considerados con los demás y aprender a tratarnos de esta forma sin ofendernos, Very generous. de una forma muy generosa. So we see this in the loving relation between Srila Prabhupada and our Gurudev. Y podemos ver, ¿no?, esta relación tan amorosa entre Srila Prabhupada y mi maestro espiritual. So many years later, now some of Srila Prabhupada's disciples, they were coming and they were taking shiksha from my Y Gurudev. muchos, varios años después, muchos discípulos de Srila Prabhupada vinieron a mi Guru Maharaj a tomar refugio. So on this day, the disappearance day, we're all remembering Srila Prabhupada. Así pues, hoy recordamos a Srila Prabhupada. And Gurudev was saying he used to roll the chapatis and I used to put them on the fire. Y aquel día decía, recordaba a su Guru Maharaj esto, cuando Srila Prabhupada rulaba y él los ponía en el fuego y se hinchaba. So then one Prabhupada disciple, now he's Srila Bhaktivedanta Nemi Maharaj. Y ahora uno de aquellos discípulos de Prabhupada que se aproximó, que es Nemi Maharaj, He said, this pastime of Srila Prabhupada rolling the chapatis and Srila Narayan Maharaj cooking them, this is an eternal pastime. y entonces un día dijo, Nemi Maharaj dijo, este pasatiempo de Srila Prabhupada rulando los chapatis es un pasatiempo eterno, ¿no? Don't think this was going on in 1963. No penséis que esto sucedió en el
1963. 63. 63. He said now it's going on in 98. Esto ya sé, el 98, por ahí dijo, esto está sucediendo todavía. He said because I am one of those chapatis Dijo, porque yo soy uno de esos chapatis and my god brothers also. y mis hermanos espirituales también. Srila Prabhupada was rolling us. That's making us the right shape. Srila Prabhupada nos estuvo rulando para darnos la forma apropiada. But we were not cooks, so he gave us to Srila Narayan Raj and he is making us cooks and offering us to Krishna. Pero el símbolo, no estábamos cocinados, entonces Srila Narayan Maharaj nos tomó y nos acabó de cocinar. Srila Prabhupada ki. Y usted nos cubre de aquí. So those were the very special days when Srila Prabhupada, no one knew Srila Prabhupada. He was not famous, but my Gurudev used to visit to him and they used to discuss about his plans for the future. En aquel entonces, que nadie conocía a Srila Prabhupada, mi Guru Maharaj iba allí y discutían temas de cómo predicar. So when Srila Prabhupada was staying in Radha Damodar, one night he was going to sleep. Un día que estaba allí en Radhamodar, Srila Prabhupada iba a dormir And he heard a voice outside calling, Abai Charnaravind, y entonces escuchó una voz que llamaba Abai Charanavind, Abai Charnaravind. Abai Charanavind. And then he thought, who's calling me by my Grihastha name? Because now his name is Bhaktivedanta Swami. Why is someone calling Abai Charnaravind? Entonces él se preguntó, ¿quién me está llamando por mi antiguo nombre? Ahora soy Bhaktivedanta Swami. So he came out from his room into that's the courtyard before Radha Damodar. Él salió de su habitación, que hay un pequeño patio, But there was no one there. no vio a nadie, And it was the middle of the night. y era mitad de la noche. But he could still hear, hey, Abai Charnaravind. Pero él seguía escuchando que le llamaban, Abai Charanavind. So then he followed the sound, and then there's a parikrama marga that goes around all the samadhis. Entonces los que han estado ahí saben que hay un pasillito que va de este patio, donde está la habitación, a los samadhis, donde hay muchos samadhis. So as you go through, Siguiendo la first is the samadhi of Krishnadas Kaviraj Goswami and Jiva Goswami. Primero está el samadhi de Jiva Goswami, que es la Kaviraj Das Goswami. And then you go a little bit further. There's a samadhi, Pushpa Samadhi, of Prabhupada Bhaktisiddhanta Thakur. Y un poquito más allá está el Pushpa Samadhi de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, su maestro espiritual. So, when Srila Prabhupada came there, he saw that Srila Bhaktisiddhanta Thakur was standing there. Entonces cuando llegó al Pushpa Samadhi de Bhaktisiddhanta Sarasvati, le vio allí a su maestro espiritual de pie. Don't think that Guru dies. No penséis que el maestro espiritual Only cuenta mentiras. on his appearance day he becomes prakat, visible, and on disappearance he becomes invisible. But Guru is always there. El gurú no muere, siempre está presente, ¿no? Se manifiesta y se inmanifiesta, pero siempre está presente. Srila Bhaktisiddhanta Thakur said, I gave you the name Abai Charnaravind. That means fearless at the feet of Krishna. Yo cuando te inicié te di este nombre, Abai Charanavinda, que significa el que está entregado a los pies del otro de Krishna, Sin miedo. You know sin that miedo. when Srila Prabhupada had been in America Cuando Srila Prabhupada for estaba some en time, América, estuvo en América, he was always writing to my Gurudev siempre le escribía a mi maestro espiritual. and to ask, please send books, send deities, send mridanga, cartels. Me pedía, por favor, pues mándanos tales libros, mrindangas, cartas, le pedía cosas. When ISKCON first started, where did all the mridangas come from? ¿De dónde vinieron las primeras mrindangas que llegaron a América? ¿Quién las envió? Where did the deities come from? Y las primeras deidades que llegaron a América, Because my Gurudev was in India and getting everything and packing and shipping to Srila Prabhupada. si su maestro espiritual, Srila Bhaktisiddhanta Maharaj, hacía todo esto, compraba las cosas, las empaquetaba y las enviaba por barco. So at that time, Srila Prabhupada was printing his books and he kept the name Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. And my Gurudev wrote back to him and said, why you write your name A.C. Bhaktivedanta? When you have Grihastha name or you have Sannyas name, you can have Grihastha name and Sannyas name at the same time. Y entonces mi maestro espiritual, Srila Bhaktisiddhanta Maharaj, le preguntó, cuando le envió los primeros libros y vio que los había firmado A.C. Bhaktisiddhanta, Abai Charanavinda Bhaktisiddhanta Swami Prabhupada, le preguntó, ¿por qué pones tus dos nombres? No pones solo el de Sanyas, eres un Sanyas, ¿por qué conservas tu nombre de This is Grihastha? not the tradition. Esto no es la tradición. And Srila Prabhupada wrote back to my Gurudev. He said, when I read your words, it was like a thunderbolt on my head. Bueno, Cuando escribí Srila estas Prabhupada palabras, wrote back to my Gurudev, when I read your words, it was like a thunderbolt on my head. dice, cuando leí tus palabras, dice, lo sentí como un rayo en mi cabeza. So Srila Prabhupada admitted that actually I have done wrong because you have corrected me. Y entonces dijo, sí, en realidad pues sí he cometido un error, me has corregido.
But he never changed. pero nunca lo cambió. He continued A.C. Bhakti all the time for his whole life. Continuó escribiendo, firmando así, hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada. So it was only out of humility he said, oh, your words were like a thunderbolt on me. Solo por humildad se expresó así, ¿no? Tus palabras han caído con... But he had a reason, but he didn't tell anyone that reason. Pero él tenía una razón por la que hizo esto y no lo expresó. But the reason is this, because when he came in the night and saw his Gurudev standing there, Y la razón es esta, es que cuando salió esa noche y vio a su Guru Maharaj allí al lado del Puspa Samadhi, Srila Bhaktisiddhanta Swami Thakur said to him, I gave you this name, Abhay Charnaravind, A.C. y le dijo, yo te di este nombre, Abhay Charanavinda, Eishi, It means fearless at the feet of Krishna. que significa el que está a los pies de Krishna. Sin miedo. Sí, el que está sin miedo a los pies de Krishna. Because now is the time. Now you have to go to America. Now, don't be afraid. I have given you the name Abhay Charnaravind. Y le dijo, te puse este nombre porque y ahora llega el momento de que realices que sin miedo vayas a predicar. So then Srila Prabhupada arranged to travel on the steamship, the Jaladuta, to Boston. Entonces, si la Prabhupada de la Forma hizo arreglos para ir en este buque, el Jaladuta, a Boston. It took about 3 months. Estuvo como 3 meses navegando. And he had 2 heart attacks on the way also. Tuvo 2 ataques de corazón en el camino. Just on Srila, I was there in Boston last year, on the day that the ship arrived, in the place where he arrived. Hace un año más o menos estuve justo el día que se celebra la llegada de Srila Prabhupada al puerto de Boston. So, this is why Srila Prabhupada always kept his name A.C. Bhaktivedanta, Grihastha name and Sannyas name, both in his Y title. esa es la razón por la que Srila Prabhupada mantuvo su nombre de Grihastha y de Sannyas al mismo tiempo. So, it was the exact right time in history for him to go, by the inspiration of his Guru. Y había un momento exacto en el que tenía que ir por la inspiración de su It Guru. was a time when many young people, they were dropping out from society and looking for an alternative. Y fue justo el momento en materialistic que muchos life. jóvenes occidentales, americanos, estaban dando de lado a la sociedad occidental, a la sociedad cosmos. But we should not think that Srila Prabhupada just became lucky. Pero no debemos pensar que Srila Prabhupada Fue afortunado por aquello. fue afortunado. No, Que era por suerte, por pura suerte. al azar. because Vallabhacharya in Chaitanya Charitamrita, he said to Chaitanya Mahaprabhu, Kali Kalera Dhama Krishna Nama Sankirtan, Krishna Shakti Bina Nahi Tara Pravatam. In this age of Kali, the only dharma is the chanting of the holy names. And unless one is empowered by Krishna Shakti, Krishna's mercy, you cannot spread Krishna consciousness. Este verso expresa esto, ¿no? Que dice que en Kali Yuga el santo nombre es el Yuga Dharma, es el método, pero que uno no va a poder expandir el santo nombre a menos que está empoderado directamente por el Señor. So I am speaking about Srila Prabhupada's life, only what I have seen through my ears from my own Guru. Y yo I don't know him. I know to some degree my Guru, and from him I have learned about Srila Prabhupada. todo lo que estoy hablando y lo que hablo de Srila Prabhupada, yo no le conocí, lo he escuchado de mi maestro espiritual. So Srila Prabhupada was preaching in America. The first time he returned to India, for the very first time, he flew into Calcutta. Only one person was in the airport to meet him. It was my Gurudev. La primera vez que Srila Prabhupada vino con algunos discípulos desde América hasta la India, Calcuta. Calcuta, solo había una persona recibiéndole y era su maestro espiritual. Even when I come to the airport, there's 10, 20, 30 people are there. But Srila Prabhupada is coming, only one person, in India. Dice, ahora cuando voy yo me reciben 10, 15, 20, 30 personas, pero ahí cuando él, la primera vez que vino, solamente una persona. So my Gurudev brought Srila Prabhupada to Devananda Gaudiya Math. Y mi Gurudev le llevó En a Navadvip. en Navadvip le llevó a la Devananda Gaudiya Math, And un templo. there, my Gurudev and Srila Prabhupada and other sannyasis, they were sitting on the stage, and many thousands of people used to come to Devananda Gaudiya Math to hear Harikatha. Y estaba allí, venía mucha gente a escuchar el Harikatha de Devananda Gaudiya Math a este templo. Estaba allí su Guru Maharaj con muchos otros devotos. And everyone was eager to hear, oh, this Swami Maharaj has come back for the first time. We want to hear what it was like. How is his preaching? Y muchos estaban, sannyas y mucha gente que había congregada estaban deseando, ha venido
Bhaktivedanta Swami, vamos a escucharle, queremos saber qué pasa. No hacía. They had some idea because Srila Prabhupada used to write to my Gurudev and also write to his godbrother Srila Trivikram Maharaj. Y tenían una idea porque Srila Prabhupada les mantenía al corriente a través de cartas, le escribía a Srila Maharaj y a Srila Trivikram Maharaj. So, when Srila Prabhupada was in America and he first wrote to Srila Trivikram Maharaj saying, oh, I've started preaching and many new people, Westerners, are coming to the path of bhakti. La primera vez que Srila Prabhupada escribió a Srila Trivikram Maharaj, le decía esto, no, estoy predicando y un montón de jóvenes se están acercando. Y estoy estático porque hay un montón de jóvenes que se están acercando y han entrado en el sendero del Bhakti. Sometimes people make propaganda that Srila Prabhupada's godbrothers or Gaudiya Math were envious of his success. Algunas veces se hace mala publicidad de que los hermanos Srila Prabhupada estaban envidiosos de su prédica. But this is a very offensive attitude. Y esto es una actitud muy ofensiva. The truth is that when this letter arrived from America to Devananda Gaudiya Math, and the devotees read it, they were in so much ecstasy that they, you know, just like you make a small table and you put Tulsi on the table and then have kirtan around Tulsi, they put Srila Prabhupada's letter on a small table and they did kirtan around his letter. Haribol. Dice que igual que ponemos la tulasi en una mesa y damos vueltas alrededor, los devotos que allí ya congregados pusieron la carta de Srila Prabhupada ahí, hicieron kirtan alrededor de la carta de Srila Prabhupada. Muchas veces se dice que ha habido una crítica de los hermanos de Srila Prabhupada, pero esto es una gran ofensa, porque en verdad es que ocurría este hecho. So now Srila Prabhupada himself personally came, everyone wanted to hear. Y había venido Srila Prabhupada personalmente a través de su carta y todos querían escuchar. So Srila Prabhupada began to explain to them. Entonces Srila Prabhupada empezó a explicarles. Actually, for his first year, he was trying to preach, but he failed. Y contó que el primer año estuvo duramente tratando de predicar, pero que no tuvo éxito. We heard how he typed Bhagavad Gita, someone stole his manuscript, and the typewriter also. Incluso el que estuvo escribiendo el manuscrito del Bhagavad Gita y le robaron el manuscrito y la máquina de escribir. He was struggling so much, he had no money. No tenía dinero, fue una lucha dura. He would go out to sell his books, and then he would sell the books, and now I have $2. Entonces vendía los libros y sacaba $2. I can buy some rice and dal. Podía comprar un poquito de arroz y un poquito de dal. Then he wrote in his diary, today I could not sell any books. Y escribió, no puedo vender libros. And I'm down, I have only 50 grams of dal left. No, Solamente quedan 15 pesos. 50 gramos. solo me quedan 15 peniques. Then another day, I could not sell any books today, I've run out of dal, today I'm fasting. Y va escribiendo en su diario, hoy no he vendido nada, hoy tengo que ayunar. Today I sold 2 books, I can buy some food. Y ahora en su diario dice, hoy he vendido 2 libros, hoy puedo comprar algo de comida. You cannot imagine what austerity Srila Prabhupada was going through as an old man in New York in the winter. Podéis haceros una idea, la austeridad de Srila Prabhupada a esa edad, en pleno invierno en Nueva You York. know, New York in the winter, very cold. Es And he muy- was wearing plastic shoes from Loy Bazaar. Él llevaba simplemente unas zapatillas de estas de Loy Bazar de plástico, en el frío de Nueva York. He used to walk on the side of the ocean there. Él solía pasear por el muelle And he would, after walking for some time, he would sit down on a bench. y a veces se sentaba en un banco So there's one old Jewish person, he used to sit on the walk and sit on the same bench there. y a veces se sentaba algún Judío. judío a su lado. So he said, oh, this old Indian person sat down next to me. Y pensaba, oh, este indio se ha sentado a mi lado. And he started a conversation. Y empezaba una conversación. He said, how old are you? ¿Qué edad tienes? So then that old man, he said, whatever, I'm 73. No, yo tengo 70 y tantos años. How old are you? ¿Y tú cuánto tienes? Whatever, 69, 70. 70. Then they were sitting in silence. Pasaba un rato en silencio los dos. Then Srila Prabhupada said, do you still have your teeth? Y Srila Prabhupada dice, ¿te quedan dientes todavía? He said, no, I have false teeth. No, tengo dentadura postiza. Then Srila Prabhupada went, I still have most of mine. Y Prabhupada decía, pues mira, yo tengo todos los dientes todavía. And then they're sitting silent. Y otro rato en silencio. Then that old man said, so what do you do? Y él le dice, ¿y tú a qué te dedicas? He said, I am the leader of a spiritual movement with temples all over the world. Y Srila Prabhupada le dice, yo soy el líder de un movimiento espiritual con un montón de templos alrededor del mundo. And thousands of the devotees. Tengo miles y miles de seguidores. The old man said, really? Y el otro le decía, ¿de verdad?
He said, no, but it's only a matter of time. Dice, no, ahora no, pero solo es cuestión de tiempo. Hari. He was so fixed. Está tan fijo. Even when everything was in complete failure, but he was still Él determined. estaba en completa fe, él veía el futuro. So you have to be like that, Tenemos que ser así. wherever you are in the world. You are in Briwega, you are in Gorangas, Yo estoy en Briuega, tú estás en Goranga, el otro está you are in Rome, está en Roma, you are preaching in Basel in Switzerland. estás predicando en So you may think, oh, I am making this small project, only few people are coming. Podemos pensar a veces, oh, mi proyecto, no viene nadie, tan... Then remember Srila Prabhupada, Acordaros de Srila Prabhupada. how he never accepted defeat. Nunca aceptó la derrota. Srila Prabhupada used to say, impossible is a word in the fool's dictionary only. Prabhupada dijo muchas veces, la palabra imposible solamente está en el diccionario de los necios. So, and continue always serving your Guru and Parampara. Y continuar siempre sirviendo a nuestro maestro espiritual y a nuestra cadena So discipular. Srila Prabhupada, he was there when thousands of people were in Bengal waiting to hear what it was like Y preaching. allí se encontraba Srila Prabhupada rodeado de un montón de hermanos y gente So he said, tratando de at escucharlo. first there was no success. Y entonces explicaba esto, ¿no? Estuve un año que no tuve ningún But éxito. after 1 year, I went to one park called Tompkins Square Park. Dice, pero al cabo de un año fui a un parque, Tompkins Square, And I sat down beneath a tree. y me senté allí debajo de un árbol And I took cartels and closed my eyes. y cerré mis ojos, tomé mis cartas And I began to sing. y empecé a cantar. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar, Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda, Jaya Shri Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Then Srila Prabhupada said, if there's a worm in stool, then if you take him out, he'll crawl back. He will never leave that stool. Si tú coges un gusano, una boñiga, y lo quitas, el gusano va a tender a la boñiga. But when I opened my eyes, I saw a miracle had happened. Y cuando abrí mis ojos, vi que había ocurrido un milagro. So many worms. They left by themselves, they left the stool and they came out. Y vi con mis ojos como un montón de gusanos estaban dejando la basura y venían a mí. That means so many hippies Y se refería a tantos hippies. who are drinking alcohol and taking drugs Aquí estaban fumando y bebiendo and being very promiscuous, all types of sins. y muy promiscuos y cometiendo todo tipo de actividades They all pecaminosas. crawled out of this sinful life and they shaved, put on tilak and began dancing and chanting in kirtan. Y empecé a ver cómo todos estos gusanos se empezaron a citar las cabezas, a poner tira, a vestirse de devotos, a cantar kirtan. First it was 1, and then 5, and then 10, and then 100. Primero vino uno, luego vino otro, luego vino 10, luego 100, luego cientos. And all the devotees in Bengal, they were listening to Srila Prabhupada and they were all crying. Y todos los devotos estaban ahí llorando, Because it never happened in history. porque nunca ha ocurrido esto en la historia. Chaitanya Mahaprabhu had come about almost 500 years before, but the Sankirtan of Chaitanya Mahaprabhu never spread throughout the world, ever. 500 In that años. 500 years. 500 años antes había venido Chaitanya Mahaprabhu y nunca había ocurrido esta expansión tan dolorosa. So who is Srila Prabhupada? Sí, pues ¿quién es Srila Prabhupada? Not an ordinary person. No es una persona Perhaps some ordinaria. of you know that great Vaishnava, Param Pujapad Srila Bhakti Vaibhav Puri Goswami. Quizá conocéis a Srila Bhakti Puri Goswami. Once there was a devotee, and he came, after Prabhupada had just left, Justo cuando Srila Prabhupada dejó el cuerpo, and he never took initiation from anyone, un devoto que no había tomado iniciación because nunca, he was thinking, I want to have a guru like Srila Prabhupada. porque él quería tener un maestro espiritual como Srila Prabhupada. So, many gurus were coming and going. Muchos gurus habían venido, se habían dejado el puesto de guru, So etc. in the end, this devotee went to India, Entonces él fue a ver a este devoto and he came to Srila
Bhakti Vaibhav Puri Goswami. Y él fue a ver a Srila Bhaktivinoda Puri Goswami Maharaj. And when he heard him, he thought, this is a great Vaishnava, I want to take initiation from him. Y cuando le vio, pensó, él es un gran Vaishnava, me gustaría tomar iniciación. So he was not like many persons now, giving initiation by force to people who don't know anything. Él no era como muchos que ahora dan iniciación, incluso forzando, manipulando. When this devotee said, oh please, can you be merciful and give initiation to me? Y se acercó a él y le dijo, por favor, dame tu misericordia y la iniciación. He said, why do you want initiation from Y me? le preguntó, ¿por qué quieres tomar iniciación de mí? He said, because I want to have a guru like Srila Prabhupada. Y le dijo, porque quiero tener un maestro espiritual como Srila Prabhupada. Param Pujapad Srila Bhakti Vaibhav Puri Goswami said, I am not like Srila Prabhupada. An acharya like Srila Prabhupada may only appear in this world once in a million years. Y él le dijo, yo no soy como Srila Prabhupada, porque una persona como Srila Prabhupada nace una vez cada millones de años. So then that devotee was very disappointed. Y este devoto pues se quedó un poquito apenado. So then Srila Puri Maharaj said, I am not like him, but if you come back tomorrow we can discuss about your initiation. Le dijo, yo no soy como Srila Prabhupada, pero si vienes mañana podemos hablar un poquito más del tema. So I went to New York with my Gurudev. Fui a Nueva York una vez con Guru. And Srila Narayan Maharaj said, I want to go to that tree where I have heard that he was playing the kartals and the worms came out from the stool for the first time Y dijo, in 500 years. quiero visitar ese árbol donde Srila Prabhupada vio a esos gusanos venir. When the mercy of Nityananda Prabhu became unlimited Donde la misericordia de Srila upon the people of the West. Nityananda se expandió al oeste. My Guru said, I want to go there. Quiero ir allí. So I went with him and just a few devotees. Entonces fue allí con algunos And we devotos. came to that park. Y llegamos a ese parque Torquín Square. So there are many tramps and drug addicts were still there. Y había ahí todavía muchos hippies, gente drogadicta, And trash was here and there on the floor. y mucha basura por el suelo. We came to the tree. Llegamos, nos acercamos a ese árbol. The dogs also left their visiting card Los there. perros también le visitaban. But when my Gurudev saw that tree, he got down on the ground in the trash and he gave Dandavat Pranam. Cuando mi Guru Maharaj se acercó a ese árbol, ahí en medio de la basura y de las orinas de los perros, se tiró y dio reverencias. And then he began to sing. Y empezó, I remember the melody, how he was. empezó a cantar y todavía me acuerdo de la melodía. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda